ओम श्री साईराम। बाबार चैनल हमारा मालिक हमारा साई परिवारेर बाबार समस्त प्रिय सन्तानदेर जानाई शुभ सकाल। गुड मर्निंग साई मर्निंग। आमी बाबार मेये पियाली आज के बाबार एकटा साई बार्ता निये तोमादेर सामने चले एलाम। सबाई केमन आछो बाबार आशीर्वादे? निश्चयई सबाई भालो आछि आमरा समस्त बाबार प्रिय सन्तानरा। बाबा बोले, आमार प्रिय सन्तान, आमी जानी तुमी किसेर जन्य अपेक्षा करछो। सेई समय चले एसेछे। तुमी सेई खुशिर जन्य अपेक्षा करछिले आर किछुदिनेर मध्येई प्राप्त हबे। जार जन्य तुमी एतदिन अपेक्षा करेछो तोमार सेई परिश्रमेर फल तुमी पाबे। आमार प्रिय सन्तान, आमार ओपर जे भरसा करेछो से कोनोदिनও आमार सन्तानरा हारे ना। आमी तादेरके हारते दिई ना। आमार सब सन्तान आमार काछे समान। जे सन्तान जे भावे जे कोनो परिस्थितिते आमाके मन थेके डाके आमी ताके तार काछे सेइभावेई चले जाई। तुमी आमाय जे भावे विश्वास निये 11 बचन पाठ करो बा साई सच्चरित पाठ करो, तुमी जा किछुई करो आमी सब किछुई प्राप्ति हय आमार काछे। तुमी आमार ओपर जे जे भरसा करेछो एके एके सब प्राप्त हबे। तोमार जीवने आमी पूर्ण करब सब किछु। जा किछु भालो हबे तोमार जन्य आमी सेटाई तोमाय देब। तुमी एखोनेर जन्य चिंता करछो, आमी तोमार भविष्यतेर जन्य चिंता करी। तोमाके आमी खाली हाथे कखनोई पाठाबो ना। आमी तोमाके आशीर्वाद पाठालाम। आमी तोमार झोली एत खुशिते भरे देब जा तुमी सामलाते पारबे ना। किन्तु मने रेखो, जखन दरकार पड़बे कोनो मानुषेर तुमी तादेर संगे भाग करे निओ। तुमी आज भालो कर्म करछो ताई तुमी सब किछु पाচ্ছো। सब किछुई शुभ हबे। तुमी एबार निजेर चोखेर जल मोछो, हासो, निजेर खेयाल रेखो। तोमाके सामनेर दिके एगाते हबे। आमार हाथ तोमार माथार उपरे सब समय बिराजमान रयेछे। आमी तो तोमार बाबा। तुमी एकबार बाबा बोले डाको, आमी तोमार कथा सब शुनबो। तुमी शुधु निजेर ओपरे যত্ন নিও। তার কারণ সবার কথা ভাবতে ভাবতে তুমি কিন্তু নিজের কথা ভাবছো না। তা আমি তোমার বাবা, আমারও কষ্ট হয়। তুমি হাসলে আমারও ভালো লাগে, কিন্তু তুমি কাঁদলে আমার কষ্ট হয়। তুমি অন্যজনের কথা ভেবে সবসময় নিজেকে কষ্ট দিও না। অন্য ব্যক্তি বা পর ব্যক্তি এগুলো পরই থাকে। তোমাকে যারা ভালোবাসে, তোমার জন্য যারা ভাবে, তুমি তাদেরকে নিয়ে চলো। যদি তাদেরকে নিয়েও না থাকতে চাও, তুমি তোমার ইষ্ট দেবতা বা তুমি আমার কাছে শ্রীচরণে তুমি সমর্পণ করো। আমি তোমার খুশিতে তোমার সমস্ত ভরসা আমি তোমার ওপর, তুমি যেভাবে আমাকে বিশ্বাস করে সব কিছু উজাড় করে প্রার্থনা করে তুমি ভক্তি ভরে আমাকে ভোগদান করো, আমি সেই সমস্তটাই মনে রাখি। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সবটাই কিছু দেব। বাবা, তোমাকেও কোটি কোটি প্রণাম। তার কারণ তোমার জন্য আমি একটা সুন্দর সকাল দেখতে পাচ্ছি। আমি এত সুন্দর একটা পরিবার পেয়েছি। আমি এত সুন্দর আমার একটা মা বাবা পেয়েছি। সব তোমার জন্য বাবা। আমি চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমায় যা যা দিয়েছো তার জন্য আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো বাবা। তোমার এই আশীর্বাদ আমার পরিবারের ওপরে যেন সব সময় বটগাছের মতন ছায়া হয়ে থাকে বাবা। বাবা, তুমি নিজে ভালো থেকো আর সবাইকে ভালো রেখো। সমস্ত মানুষের শারীরিক মানসিক দুঃখ কষ্ট বাবা তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করি। তুমি আছো বলেই আমরা আছি বাবা। তুমিই আমাদের শক্তি। ভালো থেকো, ভালো রেখো বাবা। ওম সাইরাম।